अस्सलाम वालेकुम। मुहर्रम का महीना 4 हुर्मत वाले महीनों में से एक है। अल्लाह ताला ने खास तौर पर इन महीनों के दौरान अपनी जानों पर जुल्म करने से यानी अल्लाह के नाफरमानी करने से मना फरमाया है। लिहाजा हमें अल्लाह के नाफरमानी से इज्तनाब के साथ साथ इस माह के दौरान अमल साले ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। खास तौर पर नफली रोज़े ज़्यादा रखने चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़े माह मुहर्रम के रोज़े हैं, जो कि अल्लाह का महीना है, और फ़र्ज नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज रात की नमाज है। ख़ास तौर पर यौम आशूरा 10 मुहर्रम का रोज़ा ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मक्का मुकर्रमा में रहे मुसलसल इस दिन का रोज़ा रखते रहे। फिर आप जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो वहाँ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन का रोज़ा रखते थे और सहाबाए किराम को इसका हुक्म दिया करते थे। इसके बाद जब रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चाहे इस दिन का रोज़ा रखे और जो चाहे ना रखे। इस बारे में चंद अहादीस समात फरमाए। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी नहीं देखा कि आप किसी एक दिन को दूसरे दिन पर फौकियत देते हुए उसके रोज़े का इरादा करते हों, सिवाय यौम आशूरा के और सिवाय माह रमज़ान के। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के अलावा बाकी दिनों में से यौम आशूरा के रोज़े का जिस कदर एहतमाम फरमाते, इतना किसी और दिन का एहतमाम नहीं फरमाते। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बयान है कि जाहिलियत के दौर में कुरैश आशूरा का रोज़ा रखते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस दिन का रोज़ा रखते थे। फिर जब आपने मदीना की तरफ हिजरत की तब भी आप इस दिन का रोज़ा रखते थे और सहाबाए किराम को इसका हुक्म देते थे। इसके बाद जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार दे दिया और फरमाया, जिसका जी चाहे इस दिन का रोज़ा रख ले और जो चाहे इसको छोड़ दे। हज़रत रबी बिनते मऊज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के इर्द गिर्द बसने वाली बस्तियों में हुक्म भेजा कि वो यौम आशूरा का रोज़ा रखें। चुनांचे हम खुद भी रोज़ा रखते और अपने छोटे बच्चों को भी रोज़ा रखवाते, और जब खाने के लिए बच्चे रोते तो हम उन्हें खिलौने दे दिया करते थे ताकि वो उनके साथ इफ्तार तक दिल बहलाते रहें। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा में आए तो आपने देखा कि यहूदी यौम आशूरा का रोज़ा रखते हैं। आपने उनसे पूछा, तुम इस दिन का रोज़ा क्यों रखते हो? उन्होंने कहा, ये एक अजीम दिन है, इसमें अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को नजात दी और फिरौन और उसकी कौम को गर्क किया। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसी दिन का रोज़ा शुक्राने के तौर पर रखा, इसलिए हम भी इस दिन का रोज़ा रखते हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब तो हम ज्यादा हक रखते हैं और तुम्हारी निस्बत हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज्यादा करीब हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी इस दिन का रोज़ा रखा और सहाबाए किराम को भी इसका हुक्म दिया। हज़रत अबू कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यौम आशूरा के रोज़े के मुतालिक सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युकफ्फिरु सनतल माज़िया, यानी पिछले एक साल के गुनाहों को मिटा देता है। इस हदीस के पेश नज़र हर मुसलमान को यौम आशूरा के रोज़े का एहतमाम करना चाहिए और इतनी बड़ी फजीलत हासिल करने का मौका मिले तो इसे ज़ाय नहीं करना चाहिए। लेकिन अफसोस इस दौर में मियार तब्दील हो गया है। लोगों ने इस दिन के हवाले से क्या क्या बिदअत ईजाद कर ली हैं। सुन्नत बिदअत बन गई है और बिदअत को सुन्नत तस्वुर किया जाने लगा है, बजाय इसके कि इस दिन का रोज़ा रखा जाता और पिछली एक साल के गुनाह माफ करवाने का जो सुनहरी मौका मिला था इससे फायदा उठाया जाता। इसके बजाय लोगों ने ये दिन खाने पीने का दिन तस्वुर कर लिया है, लिहाजा खूब खाने पीने का एहतमाम किया जाता है, खुसूसी डिशें तैयार की जाती हैं, पानी और दूध की सबीलें लगाई जाती हैं और सुन्नत रसूल का मजाक उड़ाया जाता है। नहीं मालूम ये हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का गम है या उनकी शहादत का जश्न है जो मनाया जाता है। कदीम ज़माने में यौम आशूरा की अहमियत क्या थी, इस बारे में अगरचे आम लोगों में बहुत सारी बातें मशहूर हैं, लेकिन हमें सही रिवायात से सिर्फ इतना मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने इस दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम बनी इसराइल को नजात दी और फिरौन और उसके लश्कर को गर्क आब फरमाया। इसी वजह से यहूद इस दिन का रोज़ा रखते थे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुसलमानों को इस दिन का रोज़ा रखने का हुक्म दिया, जैसा कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत में है।
حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ یہودی یوم عاشوراء کو عید کا دن تصور کیا کرتے تھے اور اہل خیبر اس دن اپنی عورتوں کو خصوصی طور پر زیورات وغیرہ پہنا کر خوشیاں مناتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس دن کا روزہ رکھا کرو۔ اسی طرح صحیح روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جاہلیت کے دور میں بھی لوگ اس دن کی تعظیم کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اور کوئی بات صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ یوم عاشوراء وہ دن ہے جس میں کشتی نوح جودی پہاڑ پر جا کر کھڑی ہو گئی تھی، چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا، لیکن اس روایت کی سند میں ایک راوی عبد الصمد ہے جو کہ ضعیف ہے اور دوسرا راوی شبیل بن عوف ہے جو کہ مجہول ہے۔ اسی طرح طبرانی کی ایک روایت میں ہے کہ یوم عاشوراء کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی۔ اسی طرح یونس علیہ السلام کے شہر والوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے خصوصی توجہ فرمائی اور اسی میں حضرت ابراہیم کی پیدائش ہوئی۔ لیکن اس سند کے متعلق امام حیثمی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ اس میں ایک راوی عبد الغفور ہے جو کہ متروک ہے۔ یوم عاشوراء میں یہود کی مخالفت۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی امر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہ دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اہل کتاب کی موافقت کو پسند فرماتے، ایسا کہ صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات ثابت ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کتاب کی مخالفت کرنے اور ان کی موافقت نہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتلایا گیا کہ یہود و نصارہ بھی 10 محرم کی تعظیم کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ان کی مخالفت کرنے کا عزم کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو اس کا حکم دیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ اس دن کی تو یہود و نصارہ بھی تعظیم کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آئندہ سال آئے گا تو انشاءاللہ ہم 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگلا سال آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ صوم عاشوراء میں یہود و نصارہ کی مخالفت کیسی ہوگی؟ اس حدیث سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یوم عاشوراء میں یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کے لیے 10 محرم کے روزے کے ساتھ ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھنا چاہیے، اور اسی کے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائل تھے، جیسا کہ ان کا قول ہے یہود کی مخالفت کرو اور 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھو۔ اس کے علاوہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یوم عاشوراء کا روزہ رکھو اور ان میں یہودیوں کی مخالفت کرو۔ اس حدیث کے پیش نظر بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ جو شخص 9 محرم کا روزہ نہ رکھ سکے وہ 10 محرم کا روزہ رکھنے کے بعد یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کے لیے 11 محرم کا روزہ رکھ لے۔ اور اسی حدیث کی ایک اور روایت میں اس کے الفاظ یوں ہیں 10 محرم سے ایک دن پہلے کا روزہ بھی رکھو اور اس سے ایک دن بعد کا بھی۔ اور شاید اسی روایت کے پیش نظر علامہ ابن القیم اور حافظ ابن حجر کا کہنا ہے کہ صوم عاشوراء کے 3 مراتب ہیں۔ سب سے ادنا مرتبہ یہ ہے کہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھا جائے، اس سے اونچا مرتبہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھا جائے، اور اس سے اونچا مرتبہ یہ ہے کہ ان دنوں کے ساتھ 11 محرم کا روزہ بھی رکھا جائے، کیونکہ اس مہینے میں جتنے زیادہ روزے رکھے جائیں گے اتنا زیادہ اجر و ثواب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حرمت والے مہینوں کا احترام کرنے اور ان میں اور اسی طرح باقی مہینوں میں اپنی نافرمانی سے بچنے کی توفیق دے، آمین۔